श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मान को स्वागत करुची। मनीषर विविध प्रकार शक्ति थाए, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आउ एक शक्ति होची कला शक्ति बा किछि सृजनर शक्ति। ए सृजन शक्ति ऐसी आशीर्वाद प्रेरित न हेले ताहा संभव हुए नहीं। तेणु कवि साहित्यिक एमानंकु सर्वदा द्वितीय ईश्वर मान्यता मिले। आज एमिति एक दृष्टिकोण नहीं गोटे सुंदर आलोचना आपण मान पाखरे मु उपस्थापन करिया जाउची, जहा सर्जनशील प्रत्येकटी स्रष्टा निमंते उपादेय बोली मु मने करे। समस्ते शुणिबा कथा, जानिबा कथा। ज्ञानपीठ विजेता, यशस्वी कथाकार, अद्वितीय औपन्यासिक गोपीनाथ महांती द्वारा लिखित एक सुंदर प्रबंध जार शीर्षक हेउची कला शक्ति। आज आपण मानक उद्देश्य रे कला शक्ति, प्राबंधिक गोपीनाथ महांती। नाटी तार कला मीडियम उपरे प्रेतात्मा परी साधारण मानव उपरे अवतरुथिबा कवितार आत्मा, गोटाए मूर्छना, गोटाए स्पंदन, गोटाए अतीन्द्रिय विकास। परिचय जदिबा मिले से केवल प्रकाशरु, ताहा पुणी निश्चय नुहे। सरस चिक्कण पत्र रे गछटा झिकिमिकी करे, फूलर हस भितरे सौरभ परी बेले बेले अजणा पुलक जागे। सृष्टिर प्राणी आपे आपे चमकी चाहे, बसंत आसिला। कौनसी लेखा नहीं, कौनसी बाहरर प्रमाण नहीं, प्रमाण निजकु निजे। ठीक सही परी शिल्पी आगमन हठात जे विश्व बुझिब से परी नुहे। केते दिन शीतरे थरी हुए तो चोरा बसंतर नीरव अभियान सहजे आखिरे बारी हुई नहीं। पूर्वर संस्कार और परिस्थिति रे बढ़ी पुरातन धरण देखिबा जो आखिर अभ्यास, अनाहुतर आगमन स्वप्न रे जे प्रत्याशा करी नाही, नुआ शिल्पर विकास सहजे से बारी पारे नाही, जानिले मध्य जाने नाही। विश्वास रे भरा देई उपेक्षा करी चली जाए। तेणु समसामयिक माने शिल्पी कला शक्ति विषय रे धारणा करि परंती नाही। किंतु शिल्पीर विजय जेबे धरा पड़े, सुआरी डाक जेबे कानरे पशे, शंखटा, हुलहुलीटा, अर्घ्य चंदन, ए तो साधारण कथा। जो मनीष कला आत्मार मीडियम होईची, जो मनीष कला माने मनीषर कला आत्मार मीडियम होईची, मीडियम कहिले माध्यम। साधारण संसारर घर करणारे तार विशेष परिवर्तन घटे नाही। आउ थरे पढुची, जो मनीषर कला आत्मार मीडियम होईची, साधारण संसार घर करणारे तार विशेष परिवर्तन घटे नाही। सेई घर संसार, सेई दैन्य, सेई बुद्धि। पोषा बिराड़ी कागज पत्र उपरे गादी माड़ी बसे, से तो किछि जाने नाही। चाकर निजर काम करी चली जाए, से तो किछि बुझे नाही। हुए तो कला दाउरे शिल्पी टिके अन्यमनस्क हुअंती। केतेबेले बा संसार आखिरे अति जड़, अति अपारग। से तो गोटाए गुणर परिचय नुहे। हुए तो अति नगण्य, अति दरिद्र, से भी आखि टाणीबार उपकरण नुहे। भितर को चाही देखिबा को काहारी शक्ति नाही। काली रे माछी पड़े, कलम मुनरे अलियळ शिशु दांत परख करे, लेखा कागज एणे तेणे उड़ी बुले। ताहार गद्यमय परिस्थिति बदले नाही, तार प्रयोजनीयता अन्य माने बुझंती नाही। धोबा लुगा मागे, काबुली वाला टंका पाई तागदा करे, विशेषत्व किछि नाही। के उपाय रे कोन प्रक्रिया घटुची शिल्पी निजे जानी पारे नाही। निजर जेउठी उत्कर्ष, केउठी अपकर्ष, से ज्ञात अज्ञात सारे जन्मे नाही। सेतबेले शिल्पी गोटे आवेश रे, हुए तो रुचि आपे आपे कला खोजी चले, हुए तो केते कथा नुआ आलोक रे से देखे, सूक्ष्म अनुभूति ता आसे, जहाँ साधारण जगतर मोटा आंगुठी फांकरे खसी जाए, शिल्पी पाखरे से आपे धरा दिए। जहाँ साधारण उपादान, ता भितर शिल्पी नुआ रस पाए, जहाँ अन्य माने पाई नथिले। ए जो प्रकृति
ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗାଈଆଳ ଟୋକା ଦେଖିଛି ଘାସ ଉପରେ ଘାସ, ବିଲରେ ସଞ୍ଜ ଆଲୁଅ ତଳେ ସବୁଜ କ୍ଷେତ ଉପରେ ଢେଉ, ପହିଲି ଅସରାରେ ଶୁଖିଲା ମାଟିର ସୌରଭ ସେ ଚାଖିଛି। କାଠ କଟାଳି ଚିହ୍ନିଛି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, ହରିଣ ଠେକୁଆ, ବାଘ ଭାଲୁ ଜୀବନ। 100 ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ବୋଝରେ ନଈ ପଡ଼ିଛି। ହାଡ଼ ଚମର ଶୁଖିଲା ପ୍ରାଣୀ, କେତେ ଓଲଟ ପାଲଟ ଦେଖି ଦେଖି ଆଖିରୁ ପାଣି ମରିଛି। କବିର ତ ଗାଈଆଳ, କାଠ କଟାଳି, ଲୋକନାଥ ବୁଢ଼ା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଗରେ ତା ଅଭିଜ୍ଞତା କେତେ ଛୋଟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ନଈ ତ ନଈ, ଆକାଶ ଆକାଶ, ଯେପରି କାଠ ତ କାଠ। ଏମାନେ ବାହାରଟି ଭଲ ଚିହ୍ନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ସବୁ ଜଡ଼ ନିର୍ବାକ। କବିର ବେଶୀ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇବା ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପୀ ଶକ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଆସେ। କବି ଅନୁଭୂତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେପରି, ପ୍ରବଳ ସେପରି। କବି ଅକବି ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ଅନୁଭୂତିର ଗୁଣ ଘେନି। ଯଦି ଶିଳ୍ପୀ ଶକ୍ତିର ମୂଳ ହୁଏ କେବଳ ଅନୁଭୂତି, ତାହେଲେ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଊଣା ଅଧିକେ ସମସ୍ତେ କବି, ସମସ୍ତେ ଶିଳ୍ପୀ। ବାସ୍ତବିକ ତାହା ସତ। ସମୟ ବିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଅନୁଭୂତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେବ, ପ୍ରବଳ ହେବ, ମନ ଭିତରେ ଅଜଣା ପ୍ରେରଣା ଫଳରୁ, ସେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରକାଶ ନଥିଲେ ହିଁ ସେ କବି। ଏପରି ଅନୁଭୂତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରକାଶ ନଥିବାରୁ ହଳୁଆ ମନକୁ ମନ ଅବୋଧ ଗୁଣୁଗୁଣୁରେ ମୂର୍ଚ୍ଛନାର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଗାଈଆଳ ଟୋକା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ କ୍ଷଣେ ଚାହେଁ। ଘାସ ଭିତରେ ଯେପରି କ'ଣ ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ତାର ମନକୁ ଘଣ୍ଟା ଚକଟା କରି ଚାଲି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପବନ ଉଭେଇ ଯାଇ ଶିଳ୍ପୀ ହୁଏ। ସାଧାରଣ ଗାଈ ଜଗୁଆଳ ଟୋକା କେତେବେଳେ 2 ଟୋପା ଲୁହ, ଜଳ ଜଳ ଢଳ ଢଳ ଆଖି, ତୁଚ୍ଛାକୁ ଗୋଟାଏ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ବାଃ ବାଃ ଏତିକିରେ ଭିତରର ପ୍ରେରଣା ଆପଣାକୁ ଫୁଟେଇ ନିଭିଯାଏ। ଯେଉଁ ବେଳରେ ଅନ୍ତରର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁଭୂତିର ମୋହ ନାହିଁ, ମୂର୍ଚ୍ଛନା ନାହିଁ, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଳ୍ପୀ ନାହିଁ। କବିତାର ଆତ୍ମା ଆସେ ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇଲେ କିଏ ଚିହ୍ନୁଛି? ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ସଞ୍ଚି ରଖିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ପ୍ରକାଶ ଲାଗି ଏପରି ଉପାୟ ସମ୍ଭବୀ ନାହିଁ। ଯହିଁରେ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ଶିଳ୍ପୀ ମନର ଗୋପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିବ, ଜଣଙ୍କର ମନୋଭାବ ଆଉ ଜଣେ ଅବିକଳ ବୁଝିପାରିବ। ତଥାପି ଯାହା କିଛି ପ୍ରକାଶ ଲାଗି ଉପାୟ ରହିଛି, ତାହାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପକୁ ସଞ୍ଚି ରଖିବାକୁ ହେବ। ତାଳପତ୍ର ବିଡ଼ାରେ ଲେଖନ ମୁନରୁ 2 ଧାଡ଼ି, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପଥର ଉପରେ 2 ଗାର, ପୃଥିବୀକୁ ଶିଳ୍ପୀର ଏତକ ମହାଦାନ। କି ଅନୁଭୂତିରେ କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନର ଛାୟା ପ୍ରକାଶୀ ବସି ପଥର ଉପରେ ହାତ ଥରି ଉଠିଥିଲା, କିଏ କହିବ? ବୁଝାଇବାକୁ ଶିଳ୍ପୀ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାନ୍ତା। କଳାର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତ ଜ୍ଞାତସାରରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଏ ସମସ୍ତେ ତାରି ହିସାବ ରଖିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେହି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପୀ ଆତ୍ମା କଳାର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଦୁଆରେ ଦୁଆରେ ଉପାଧିଆ ପଡ଼ି ପ୍ରକାଶ ଲୋଡ଼ିଥିଲା। ସୃଷ୍ଟି ଚାହିଁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ଚିରଯୁଗ ରୁଦ୍ଧ ରହିବ। ପାଉଁଶ କଥା କହିବ ନାହିଁ। କଳାର ବିକାଶ ଲାଗି କଳାର ଆତ୍ମା ଯେପରି ଲୋଡ଼ା, ଉପାଦାନ ସେପରି ଲୋଡ଼ା। ଉପାଦାନ ହୁଏ କଙ୍କାଳ, ତାରି ଭିତରେ କବି ଶକ୍ତି ହୁଏ ଜୀବନ। ଏ ଉପାଦାନ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଯେପରି ଆସେ, କଳ୍ପନାରୁ ସେପରି ଆସେ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିଳ୍ପୀ ବଢ଼ି ଆସିଛି, ଯାହା ତାର ଦେଖା ପରଖା ଜଣାଶୁଣା ପରିଚିତ, ସେ ଯେପରି ଉପାଦାନ ହୁଏ, କଳ୍ପନା ସେହିପରି। କଳ୍ପନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, କେବଳ ଖଞ୍ଜା ହେବାର ଭିନ୍ନ ଧରଣ। ଆହୁରି କଳ୍ପନାରେ ଅଛି କଳା ଶକ୍ତିର ଅବତାର ଫଳରୁ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏସବୁ ଏକାଠି କରି ସଜାଇ ରଖିଲେ, ଖାଲି ଦୁନିଆ ମଝିରୁ ଅନୁଭୂତି ଗୋଟାଇ ଭଣ୍ଡାର ଭରିଲେ କଳା ଗଢ଼ା ହେବ ନାହିଁ। କଳାର ଆତ୍ମା ଆଶ୍ରା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ତା ଆସେ, ପ୍ରଥମ ଆବେଗର ହୁଏ ସୃଷ୍ଟି। କେତେ କ'ଣ ବାକି ପଡ଼ିଛି। ଏ ନୂଆ ଦୃଶ୍ୟ କେହି କ'ଣ ଦେଖିଛି? ବିରାଟ ସୃଷ୍ଟିର ଅପ୍ରକାଶିତ ଭାଷା ପ୍ରକାଶିବାକୁ ହେବ, ନୂଆ ସର୍ଜନା କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତର ସହେ ନାହିଁ। ଏ ଯେପରି ଗୋଟାଏ ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝ, ସଂସାର ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ, ଅସୀମ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଅଂଶ ଲଭିବା ଦାୟିତ୍ୱ। ସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ ସୃଷ୍ଟି, କେବଳ ତହିଁରେ ଆନନ୍ଦ। କାର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଫଳ କ'ଣ ହେବ, ଶିଳ୍ପୀ ଭାବିବାକୁ ଅବସର ପାଏ ନାହିଁ। କଳା ତ
ମୂର୍ଚ୍ଛନାର ଉତ୍ତୁରା ପେଜ। ଚିର ନୂତନ ଚିର ତରୁଣ କଳା ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରତିଭା। ଏ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ, ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିରେ କହିହେବ ନାହିଁ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ ଉପାୟରେ କଳା ଶକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ କରିହେବ। ଅସୀମ ଆଦର୍ଶର କ୍ଷଣିକ ଛାୟାପାତ, ସ୍ୱାଧୀନ ଅବତାର, କାହାରି ଆଜ୍ଞାଧୀନ ନୁହେଁ, ଇଚ୍ଛାର ଦାସ ନୁହେଁ, ତହିଁରେ କାହାରି ଆୟତ୍ତ ନାହିଁ। ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରକାଶ, ସ୍ୱୟଂ ବିଲୟ। ବାଣୀ ପୂଜା, ବାଣୀ ଆବାହନ, ପୁରୁଣା କାବ୍ୟ କବିତାରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବୀଣା ପାଣି ସ୍ତୁତି ପ୍ରଭୃତି ଦେଖାଯାଏ ସେସବୁ କଳାର ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ଅର୍ଘ୍ୟ। ଯେପରିକି ପ୍ରାଚୀନ କବି ଜାଣିଥିଲେ, ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନାୟତ୍ତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ବିନା କଳା ପ୍ରକାଶ ଅସମ୍ଭବ। ହୁଏତ ଶିଳ୍ପୀ ନିଜେ ବୁଝେ ନାହିଁ, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ମାନସ ପଟରେ କେତେ ଚରିତ୍ର ଜୀବନ ପାଇ ଉଠି ବସନ୍ତି ଦୂର ଅତୀତର ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ, ଆଦର୍ଶ ଭିତରୁ, ଚାରିପାଖର ପରିସ୍ଥିତି ମଝିରୁ। ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ଜିଅନ୍ତି, ଆପେ ଆପେ ଖେଳି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କେତେବେଳେ କଳା ହିସାବରେ କେଉଁ ପରଶ ଦିଆଯିବ ଶିଳ୍ପୀ ଆଗରୁ ନକ୍ସା କାଟି ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପୀ ସେତେବେଳେ ଭାବରେ ବିଭୋର, ଭୂତ ଲାଗିଥିବା ମିଡିୟମ ପରି। ହୁଏତ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାର ଗୋଟାଏ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ନିଜ ପ୍ରକାଶିତ କଳାର ନିଜେ ଉଚିତ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଶିଳ୍ପୀ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ନିଜେ ଶିଳ୍ପୀ ଯେଉଁ ବୁଝାମଣା ଦିଏ ତହିଁରେ ନିଜ ସୃଷ୍ଟି କଳାର ମୂଲ୍ୟ କମି ଯାଇପାରେ। କଳା ଶକ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ବଳ ଅଛି। କଳା ଗୋଟିଏ ସୀମା ବାହାର ଶକ୍ତି, ସବୁଦିନେ ନୂଆ, ସବୁଦିନେ ଉଦ୍ବେଗ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ଚଞ୍ଚଳ। ଶିଳ୍ପୀ ଚିରଦିନ ଯୁବା। କଳା ଭିତରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ରହି ନପାରେ, କାରଣ କଳା ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏ ଦୁହେଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରକାଶରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ। କଳା ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରେରଣାରେ ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିଲେ ଶିଳ୍ପୀ ନଥାଏ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଦରବାରରେ କବି ଜୟଦେବ ହୁଏତ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ। ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ କବି। ପଣ୍ଡିତ କବି ଆଖ୍ୟା ଗୋଟାଏ ଭୂଷଣ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ହୁଏତ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମୟରେ ଅକସ୍ମାତ୍ କଳାର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କବି। ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ କବି ହେବ ଏପରି ନୁହେଁ। ପ୍ରେରଣା ନଥିଲା ସମୟରେ ପଦ ମିଳା ଯାଇପାରେ, ଜୀବନ୍ୟାସ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଘଟିପାରେ। ଜଣେ ଲୋକକୁ କବି ମାନି ନେଇ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିରେ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ ଫଳ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଅନେକ ସମୟରେ ଖାଲି ଲେଖିବା ଲାଗି ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ କବି ନୁହେଁ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଳା ପ୍ରାଣବନ୍ତ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଳା ଆଲୋଚନା କରି ବସିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ମଣିଷ କି ଦରକାରରେ ଆସିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେ ଯାହା ଥିଲା, ଭୂତ ଲାଗିଲା ପରି କଳା ଲାଗିବା ବେଳେ ସେ କ'ଣ ପୂର୍ବ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କବି କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି, ଘରକରଣା ବୁଦ୍ଧିରେ କବି କେତେ ଆଳୁ ବିକାଳି ସଙ୍ଗେ ଝିକମିକ ଲଗାଇ ଭାଉ କରୁଥିଲେ, ସେ ଅବସ୍ଥାର କବିଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଉଚ୍ଚ କଳାର କବିତା ଭିତରେ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ କବିତାର କେଉଁ ବୁଝାମଣା ହେବ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କବି ବଡ଼ କର୍ମଠ ଥିଲେ। ହାତରେ କୋଡ଼ି ଧରି ବାରିଯାକ ବାଇଗଣ ଲଗାଉଥିଲେ, ହୁଏତ ହାତରେ ଲଗୁଡ଼ ଧରି ମାଙ୍କଡ଼ ଜଗୁଥିଲେ। କଥାର ବି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜୀବନରେ ସେ ଛବି କେଉଁଠି ମିଳେ? ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ମାପକାଠି କରି ମାପି ବସିଲେ କବିକୁ ବୁଝିବା ହେବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଏକାବେଳେ ଏଡ଼ିଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। କବିଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଜ୍ଞତା ତାରି ଭିତରୁ ସେ ଉପାଦାନ ଆଣିବେ। ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଧାଡ଼ିଏ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଲେଖି ନ ଯିବେ ଏପରି ନୁହେଁ। କାୟିକ, ବାଚିକ, ମାନସିକ, ନୈତିକ, ଆର୍ଥିକ, ଐତିହାସିକ, ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ କବିଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀ କେତେ କଥା ସେଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଉ, ତହିଁରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କବିଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ ଉପାଦାନ ଏକାଠି କଲେ ସେହି ଲେଖା ପୁଣି ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶର କବିତା ହେବ ତ? ଅନେକେ ପୁଣି କବିଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବୃକ୍ଷଲତା ଦେଖିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତହିଁରେ ଉପକାର କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ଆକାଶ, ସେଇ ନଈ ରହିଛି, କେତେ ଲୋକ ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କବି ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ସେଠୁ ପାଇଥିଲେ, ସେଇ କବି ନହେଲେ ଆଉ କେହି ସେପରି ପାଇପାରିବେ କି? କବିଙ୍କ ଜୀବନର ସାଧାରଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ତ ଉପାଦାନ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ତ ବଡ଼ କିଛି କବିତାରେ ଅଛି। ସେ ଆଭା, ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛନା କବି ଶକ୍ତିର, ସାଧାରଣ କବି ମଣିଷର ନୁହେଁ। ଷ୍ଟାଇଲ ଇଜ ଦ ମ୍ୟାନ୍ କିପରି ହେଲା? ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବାର କଥା। କବି ଭାରି ପବିତ୍ର, ତେଣୁ ଲିଖନ ଭଙ୍ଗୀରେ ନିଛକ ଶୁଦ୍ଧତା, ସୂଚିବାୟୁ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।
कवि रंगढंग भल पाउथिले, आडंबर प्रिय थिले, तेणु ए भाषारे एसबु नथाई जीव काहीं। एसबु एडे सहज जे शिशु मानकु एथिरे अति शीघ्र भूला जाई पारे। आडंबर प्रिय साधारण लोक लेखि बसिले भाषारे आडंबर रखिबा स्वाभाविक, किंतु से लोक उपरे जेतेबेले आहुरी गोटे आत्मा कला शक्ति आश्रा करिछि, से निजको प्रकाश कला बेले पूर्वर साधारण लोक परि करिबा धराबंधा नुहे। कविर भाषा कवि शक्तिर जो लोकटी आविर्भाव हेला, ताहा लोकर साधारण जीवन रो केबे हे नुहे। ता होइथिले दुईटी कारणरू घटिथिबो। प्रथमतः हुए तो से लेखा आवेश मुहूर्तर नुहे, द्वितीयतः हुए तो कवि प्रतिभार से गोटे विकास साधारण अभिव्यक्ति उपरे निर्भर करिबा फलरू ताहा साधारण जीवन रो नुहे। टाणी ओटारी प्रमाण करी बसिले कला को धड़ा बोलाई छेली को कुकुर करा जाई पारे। तेणु कौनसी नीति को विधातांक गार भाविनेले से अनुसारे फैलेसी देई प्रमाण करा जाई पारे, किंतु खोला आखिरे देखिले अनेक समय रे साधारण मनीष ठारू भिन्न आकृति अति सहजरे मिली थाए। अनेक लिखन भंगी परखी लेखक विषय जहा धारणा करा जाई थाए, वास्तविकता होई न थाए। सेतबेले विकल्पे निपातन सिद्ध न करी गति नाही। आहुरी जदि स्टाइल इज द मैन नीति को विश्वास करा जाए, तेबे कवि प्रतिभा को अपमान करा हेबो। तेबे बुझिबा को हेबो अंकशास्त्र परी कवि प्रतिभा को मापिचुपी तैयारी करी हेबो। हुए तो लैबोरेटरी रे कवि प्रस्तुत करिवार स्पर्धा आसीबो, ताहले आउ कवि असीम कण? परिस्थितिर आईन रे बंधा ससीम कवि, ताहले आउ कविंकर मर्यादा गोटाई कण? परिस्थिति उपरे समय काल उपरे कवि आत्मा कण? कवि विदेश भावर फास्ट फूड रो घोड़ा लेसन भाविले जहा आउ 2 पृष्ठ आग को माडिले ताठू बेसी निश्चय, ए तो बलदीय हिसाब रे भी सिद्ध। ताहले कवि आत्मा बोली गोटाए कण कविंकर असाधारण गुण बा कण? किंतु वास्तविकता घटे नाही। तेणु म्यान को विश्लेषण कले कवि शक्तिर पाख पशिबा मध्य संभव नाही। कविंक भाषा रे एतेपण बंगला कौन? कवि बंग देश को विशेष श्रद्धा करुथिले, ए तथ्यटी आविष्कार कले इतिहास किछि उपकार हेबो, साहित्यर नुहे। जदि केबे केही प्रमाण करिबो से उड्रो विल्सन जणे ओडिया शेक्सपियर को पूर्व पुरुष बंगाली मुसलमान साख पीर, तहिरे कवि आत्मा शेक्सपियर को बुझामणा हेबो नाही। साधारण जीवन रो बहु उपादान कवि लेखारे रहिबो तो ता बोली से तो निजे कवितार आत्मा नुहे। मनीषर आत्मा को पाइबा लगी मुर्दार घंटा जीवा की प्रयोजन? साधारण व्यक्तिगत जीवन रे कविता शक्ति उदय हेले बाहरु किए किपरि जानिबो? निजे प्रकाश न कले आउ जणे जानिबार उपाय नाही। जे पर्यंत प्रकाश न घटिछि कवि मन किपरि प्रक्रिया रे अछि केही कहि परिबो नाही। तेणु कविंक लेखारे साधारण मनीष को न खोजी कवि शक्ति द फ्यूचर मैन को खोजिबा उचित, जहा तांकर प्रकाश तारी भितरु जेउठी तांकर प्रेरणार विकास सेई तांकर कविता। तांकर कवितार आत्मा को खोजिबा को पड़िबो, तांकर व्यक्तिगत जीवन रे नुहे, तांकर कवितार जीवन रे। निष्फल हेउ क्षति नाही, किंतु कवि शक्ति भितरे असीम ऐश्वरिक शक्ति जहा तारी संधानी बोली निजर आनंद हेबो। कवितार ऐतिहासिक आनंद छाड़ी साहित्यिक आध्यात्मिक आनंद मिलिबार अवकाश रहिबो। प्रकाशित कर्मर क्यों अंशरे कवि साधारण रु बाहरी असाधारण असीमर प्रेरणा पाइछंती बोली विचार हेबो। हुए तो शतकड़ा प्रकाशित लेखारू 99 भाग अकविता फेड़ी जो अल्प अंशरे कवि प्रतिभा मूर्त हैला सेई प्रकाश रु तार परिचय मिलिबो। कविंक अभिज्ञता उपरे कवि कल्पना तार थलकूल नाही, सीमा नाही। कल्पनार कवि अनुभूति साधारण अनुभूति ठारू भिन्न। साधारण अभिज्ञता उपरे आहुरी किछि पांती, आहुरी सूक्ष्म अंतर्दृष्टि, नुआ आलोक, नुआ सेंसिबिलिटी। ता पाखरे साधारण अभिज्ञता अति न्यून। शिल्पींकर पूजा सेथिपाई मानव उपरे अति मानव सीमाहीन ऐश्वरिक शक्तिर अंशावतार से। लोभ हुए साधारण जीवन संगे कविता को जोखी ए अपेक्षाकृत सहज उपाय रे कवि प्रतिभा कति पशिबाकू। अनेक पुणी व्यक्तिगत जीवन रे कवि चरित्र इत्यादि दे कविता को विचारी देखती। कवि लंपट, कवि दुखी, कवि दुर्बल, ता बोली जो मुहूर्त रे कवि प्रतिभार विकास सेतबेले कालिसी कवि वास्तविक ए सबू तो व्यक्तिगत जीवन रो दोष पाई केते कवि उपेक्षा पांती। भ्रांति
सतरे यह भ्रांति कवि अनुभूति चिरदिन रहे नाही। विषय बुद्धिर श्रृंखला जेतिकी दृढ़ हुए कवि मीडियम कला शक्तिर अवतार लगी सेतिकी अनुपयुक्त हुए। क्रमे शक्ति दुर्बल होई आसे। कला शक्तिर उग्र ताप सहिबाकू उपादान तो दुर्बल अवतार आसिबो काहू। प्रकाश करिबा शक्ति क्षय होई आसे। बाहरे इंद्रिय दुर्बल आखिर आलुओ निभि निभि आसुची। बल नईबाकू नुआ आछेकिरे उपभोग करिबा प्रवृत्ति कम। आकाशर रस माटीर रस ग्रहण करी उपादान पोषिबा कष्टकर। भितरे विषय बुद्धिर प्रकोप सांसारिक गद्यमय जटिलता। कवि प्रतिभार ए वार्धक्य जे केवल बयस उपरे निर्भर करे ता नुहे, साधारण घटना उपरे मध्य निर्भर करे। कविर यौवनर जेपरि बयकाल नाही वार्धक्यर मध्य सेहिपरि बयकाल नाही। यौवनर द्विप्रहरे कवि जीवनर संध्या घटी पारे। वार्धक्यर संजवती निभि आसिला बेले कवि जीवन रे यौवन आरंभ होई पारे। किंतु जेतेबेले संजवती लागे कि करुण से दृश्य। यौवनर प्रखर शक्ति रे कवि चाहिथिला सृष्टि। सर्जनर मोहरे सेतेबेले से पागल। भितरे कला शक्तिर प्रकोप प्रकाश चाहे खाली प्रकाश। सेतेबेले मान अपमान भय नाही। आदर उपेक्षा प्रति निघा नाही। किंतु कवि जीवन रो शेष दृश्य रे जेतेबेले बंध्यात्व आसे, करुण आखिरे कवि चाहे अतीतर मानस पुत्र मानंकु। सृष्टि गौरव निभि गले कवि चाहे सम्मानर गौरव। सेतेबेले देश विदेश रे मु कवि, मु अमुक देशर कवि बोली ढोल पिटी प्रचार करिबा लागि अवकाश आसे। निजे जेतेबेले दुर्बल सेतेबेले मान सम्मान अहंकार बजाय रखिबाकू अस्तिन टेकी ठिया हेबा दरकार पड़े। निजर गौरव बजाय रखिबाकू हेबो। भितरे झरणा सुखी जाइछि, बाहरे आडंबर दरकार। जो कवि संसारर सबु बंधागत उपरे कार्तिकर आलुओ परि झटकु थिले, से पुणी बंधागतरे छुंची माछि परख देखाई तरुण दल संगे आक्रोश रखी जुझिबाकू प्रवृत्त हुअन्ति। धूप आण, अर्घ्य आण, मते पूजा कर, एपरी अवस्था मध्य आसे। लोभ हुए सिंहासन बजाय रखिबा लागी। सिंहासन चलीगले सुद्धा उई हुंकारे सियाल रजा होई थाट देखाइबाकू इच्छा हुए। धन्य सेमाने जो माने ए जियंता मरणरू रक्षा पाई शक्ति ह्रास हेबा पूर्वे से पारिकू पाल मेलंती। जीभ कटा बुलबुल परी प्रकाशहीन कवि हुए तो पूर्वर प्रेरणार कबाटरे कड़ा हलाई केते थर फेरी जाए। श्रोता बंधु, आज आम शुणुले आधुनिक ओडिया उपन्यास साहित्य जगतर अप्रतिद्वंदी अनतिक्रम्य औपन्यासिक, विशिष्ट प्राबंधिक, यशस्वी स्रष्टा, ज्ञानपीठ विजेता गोपीनाथ महांती द्वारा लिखित कला शक्ति प्रबंध। कला शक्ति प्रबंध को आपण मान उद्देश्य रे उपस्थापन करने पछरे गोटे मात्र उद्देश्य जे प्रकृति रे साहित्य कौन, कला कौन, सृजन रही जो उत्तरण से किपरि घटे, समस्त द्वारा संभव हुए कि समस्त भितरे कला शक्ति थिले हैं आमे की प्रकार परिस्थिति परिवेश सहित रही परिवेश रे जीवन को अतिबाहित करी भिन्न दृष्टिकोण को आपणी केमती निजर यही प्रतिभा को विकास करई परिबा। एवं कवि जे साधारण नुहे, जो माने लिखुचंती से माने साधारण नुहंती, तांको प्रति हमर सम्मान बोध रहिबा दरकार। एवं एटा सहज लब्ध कथा नुहे। साहित्य साधना कष्ट सापेक्ष, प्रकृति एक साधना। यही कथा बुझेबा उद्देश्य रे आज मु कला शक्ति प्रबंधटी को आपण मानक उद्देश्य रे मु उपस्थापन कली। आशा करुची आपण को आज ये ऑडियोटी निश्चय भल लागिबो, कारण जो माने साहित्य अनुरागी, जो माने साहित्यर साधक साधिका, से माने याकु सुनी आहुरी तांको चिंता चेतना को प्रसारित व्याप्त करि परिबे। आज ऑडियो संपर्क रे आपण मानक मतामत अपेक्षा रे रहूची। धन्यवाद।